ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର FA2 ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି FA2ର। ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ 9th କ୍ଲାସ୍ FA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପାଇଯିବ। ठीक है पिलामाने आस समय नष्ट करवानी। आज क्लास आम नवम श्रेणी पिला जो नन डिटेल गोटे चैप्टर रही आमर दि लॉस्ट चाइल्ड से दि लॉस्ट चाइल्ड किसी आम इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोड़िक FA2 परीक्षा इंपोर्टेंट रहा सहित SA1 जोटा कि समेटिव असाइनमेंट 1 इंपोर्टेंट रहा। देख एक नंबर प्रश्न कौन देती व्हिच फेस्टिवल हैज बीन रेफर्ड टू इन द लॉस्ट चाइल्ड। जो लॉस्ट चाइल्ड गल्प आमर जो को फेस्टिवल वर्णना कराई को फेस्टिवल विषय वर्णना कराई फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग कौन बोले फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तेणुकर एक नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर हम फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बुझे बोले फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तापर बोले देख 2 नंबर प्रश्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रिमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर। पिले व्हाट इज जो फ्रेजटा रही ब्रिमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर आर फ्रेजटा कौन आ फ्रेज हूँ कौन फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। ता अर्थ कौन फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। पिले बुझी पाइल ए फ्रेजर अर्थ हूँ कौन फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। परवर्ती क्वेश्चन 3 नंबर को देख पिले 3 नंबर क्वेश्चन हूँ व्हाट वाज द लिटिल चाइल्ड्स फादर बीन कंपेयर्ड टू। पिले जो ये गल्परे जो जो चाइल्डटार बापा को क्या तुलना कराई ना गोटे निष्ठुर राजा जमी शासन करती से भाव में कौन निष्ठुर राजा भली। तेणुक निष्ठुर राजा मान कौन ता अर्थ हूँ टायरेंट कौन बोले TYRNT कौन बोले व्हाट इज द चाइल्ड्स फादर हैव बीन कंपेयर्ड टू दैट इज टायरेंट। 4 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच कलर विंग्स डिड द ड्रैगन फ्लाइज हैव। बोले ड्रैगन फ्लाइज रो विंग्स रो कलर कौन थला को कलर थला ना पर्पल कौन बोले पर्पल। मन रखिबो एरा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोले व्हिच कलर विंग्स डिड द ड्रैगन फ्लाइज दैट इज पर्पल। 4 नंबर क्वेश्चन सरला। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर प्रश्न। बोले 5 नंबर प्रश्न देख व्हेयर डिड द चाइल्ड कम इन कांटेक्ट विथ द ड्रैगन फ्लाइज। व्हेयर डिड द चाइल्ड कम इन कांटेक्ट विथ द ड्रैगन फ्लाइज। बोले जो 5 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची कोड कांटेक्ट रे आसला ना इन द मस्टर्ड फील्ड इन द मस्टर्ड फील्ड। तेणुक 5 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची इन द मस्टर्ड फील्ड। परवर्ती प्रश्न 6 नंबर जीवा व्हाई वेयर द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स कमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस। व्हाई वेयर द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स कमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस। बोले 6 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची टू एंजॉय द सनशाइन कौन पाई कि इंसेक्ट्स आ वर्म्स पदा को बाहर टू एंजॉय द सनशाइन जो सूर्यंकर किरण सूर्य उदय होती से उपभोग करने से पदा को बाहर। ताले 6 नंबर आंसर कौन है टू एंजॉय द सनशाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पिले जीवा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देख व्हाई वर द चाइल्ड्स पेरेंट्स सिटिंग इन द शैडो ऑफ ग्रोव। शैडो ऑफ ग्रोव पिले देख शैडो ऑफ ग्रोव मैंने व्हायर द चाइल्ड्स पेरेंट्स सिटिंग इन द शैडो ऑफ ग्रोव कहीं से बसी थे। तेणुकर पिले देख 7 नंबर प्रश्न कौन पाई जिते से बुले बुले थकी जाते रेस्ट नापी टू रेस्ट लिखले चलो। तेणुक 7 नंबर क्वेश्चन आंसर हो कौन टू रेस्ट बा टेक रेस्ट एमती गोटे कौन लिख किसी असुविधा हे ना। 8 नंबर प्रश्न देख व्हाट मेड द चाइल्ड ड्रॉप द फ्लावर पेटल्स फ्रॉम हिज हैंड्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। बुझे जो व्हाट मेड द चाइल्ड ड्रॉप द फ्लावर पेटल्स फ्रॉम हिज हैंड्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। पिले कौन पाई से दौड़ा ना क्वींग ऑफ डव्स कौन क्वींग ऑफ डव्स। बुझिपार व्हाट मेड ना क्वींग ऑफ डव मेड्स द चाइल्ड ड्रॉप द फ्लावर पेटल्स फ्रॉम हिज हैंड्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तेनालीर आंसर कौन है पिले क्वींग ऑफ डव्स दैट इज क्वींग ऑफ डव्स। चला पिले 8 नंबर प्रश्न। परवर्ती प्रश्न 9 नंबर जी पिले देख 9 नंबर प्रश्न कौन रही हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही हियर द क्वींग ऑफ द डव्स। से बर्तमान क्वींग ऑफ द डव्स से शुणिला से चाइल्डा कौ प्रकार अनुभव कला कौ प्रकार अनुभव कला भयभीत हो जाता कहीं भयर ता हाथ फुल पेटल्स गली पड़ा से दौड़ी पलैला जो डव्स मानक क्वींग ऑफ डव साउंड से शुणिला से कौन है पिलाटी भयभीत हो जाता। बुझिपार कौन लिख आफ्रेड। तेणुक 9 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची आफ्रेड। बुझिपारा पिले। परवर्ती प्रश्न 10 नंबर को व्हाट डिड द चाइल्ड हाइड आफ्टर हियरिंग द क्वींग ऑफ द डव्स।
ଯେତେବେଳେ କ୍ୱିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଡବ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଡବ୍ସ ମାନଙ୍କର ରାବ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଫ୍ରେଡ୍ ହେଇକି କେଉଁଠି ଲୁଚିଗଲା, ଡରିକି ସିଏ କେଉଁଠି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି। କେଉଁଠି ଲୁଚିଗଲା? ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି। ବୁଝି ହେଉଛି? ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡବ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଗଲା? ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି। ତେଣୁକରି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହିପ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହିପ୍ଡ? ପିଲେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ହିପ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାଇଲ୍ଡ, PILED, ପିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା। ବୁଝି ହେଉଛି? 11 ନମ୍ବର ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପିଲେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଫୁଟପାଥ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଫୁଟପାଥ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍? ପିଲେ ଯେଉଁ ଫୁଟପାଥ୍ ଫୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ର ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କ'ଣ? ପିଲେ ଦେଖ ଫୁଟପାଥ୍ ଫୁଲ୍ସ ମାନେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜନଗହଳିରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଫୁଟପାଥ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ଫୁଟପାଥ୍ ମାନେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେବ? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ। ପ୍ଲେ ସରିଲା। 12 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ ନା କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ। 13 ନମ୍ବର ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ରିପେଲ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ରିପେଲ୍? ପିଲେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ର ମାନ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ବ୍ୟାକ୍। କ'ଣ ପିଲେ? ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ବ୍ୟାକ୍, ପଛକୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ବ୍ୟାକ୍। 13 ନମ୍ବର ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍? ଚାଇଲ୍ଡର ଫେଭରାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡର ଫେଭରାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ଫି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ଫି। ମନେ ରଖିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ଫି, BURFI। ପିଲେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଦେଖିବ FA1ରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ PMTଟାଲୁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସେଭଳି FA2 SA1ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ PMTଟାଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ଫି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ? ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡଟା କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଲମୋହର। କ'ଣ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ଏ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଲମୋହର। ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ସେ ସୁଇଟ୍ସ ପରେ ସେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ନା ଏ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଲମୋହର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଜାଣିପାରିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉଡ୍ ସେ ଫର୍ ନଟ୍ ପରଚେସିଂ ଏ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କ? ପିଲାଟି କ'ଣ ଭାବିଲା ଯେ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ। ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେ ଆର୍ ଚିପ୍। ଦେ ଆର୍ ଚିପ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଶସ୍ତା ବୋଲି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ବୋଲି କହି ତାକୁ କିଣିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ଚିପ୍। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ତାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ମନା କରି ଯାଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଲୁନ୍ କିଣିବାକୁ କହିଥିବ ତାକୁ ବେଲୁନ୍ କିଣି ଖେଳିବାର ଆଉ ଏଇଟା ବୟସ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ବୁଲେଇ ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୁଲମୋହର ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କିଣିବାକୁ କହିଲେ ସେ ଭାବି ଦେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ବାପା କହିବେ ବୋଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଏରା କିଣିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ସ ବିନ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୋରି? ପ୍ଲେ ସ୍ନେକ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିରେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି? କାହା ସହିତ? ଦ ନେକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାନ୍। ଦ ନେକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାନ୍। ସ୍ୱାନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛଟି? କ'ଣ? ହଂସ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବେକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ବେକଟାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସ୍ନେକ୍ ଅଫ୍ ନେକ୍। ବୁଝି ହେଉଛି? କାହାର? ସାପର ବେକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହାର? ସ୍ୱାନ୍ର ନେକ୍ଟାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦ ସ୍ନେକ୍ ହାଡ୍ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଇୟର୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ମିନ୍? ସ୍ନେକ୍ ହାଡ୍ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଇୟର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ମିନ୍? ପିଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇୟର୍ସ। କ'ଣ? ସାପର କ'ଣ ନାହିଁ? ଦେଖିଲା ଭଳି କିଛି କ'ଣ ନାହିଁ? କାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାପ ସବୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିବ? ସାପର ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ପେଟରେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଲାଗିଥାଏ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଲେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଗନ୍ଧ ବାହାରିପାରିକି ଜାଣିପାରେ କିଛି ଜିନିଷ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଦ ସ୍ନେକ୍ ହାଡ୍ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଇୟର୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ମିନ୍? ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇୟର୍ସ। 18 ନମ୍ବର ସରିଲା ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫରବିଡେନ୍ ହିମ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଏ ସ୍ନେକ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍?
कहीं मना कले स्नेक चार्मस म्यूजिक जावाई फॉरमिनेट कले मना कले आज द म्यूजिक आज कोरस आज द म्यूजिक आज कोरस से म्यूजिक गुड़ाक कोरस थिला बोली मना कले एक्चुअली सेमती किसी नाला कहीं सब चाहती जे पिला माने आज बाज खर्च न करूँ आज बाज जिन घर को न किना आनतु से ही कौन करते ना पेरेन्ट्स मैंने सब पिला ए बस तोर ना यहाँ किणना एटा तू ना ये करें से एत टाँचा से सस्ता जिनसा यहाँ भल नुह यहाँ खाइले पेट खराब हम ये जिन सब कौन करती पिला कहीकि आभोड करती। 20 नंबर देख व्हाट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर द चाइल्ड कौ जिनसा मोस्ट अट्रैक्टिव होता द राउंड आउट कौन बोले द राउंड आउट तेणुक 20 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची द राउंड आउट। ठीक है पिला माने रोचे आगे क्लास भेट हाँ से समस्त विदाय।